बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में हम मोहसिन आलम के ही अखलाक पर बात कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जो अखलाक का दर्स दिया है वो असल में वो दर्स है जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, और उन्होंने अपने बंदों को और अपने बंदों में सबसे ज़्यादा ख़ुद रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाई है। अज़ीज़ान गिरामी, अखलाक नेमत भी है, इबादत भी है, अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत करदा नेमत है। कुछ तो मट्टी में गूंधी है और बाकी का हिस्सा तरबियत से और फिर अपने नफ्स की तरबियत पाबंदी से पैदा किया जाता है। अखलाक की अहमियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस मुबारका है। आप फरमाते हैं कि बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से जितनी नेमतें, जो कुछ भी मिला है, उसमें हुस्न अखलाक का अतिया सबसे बढ़कर है। इसी तरह एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बाप अपने बेटे को जितनी नेमतों से नवाज सकता है, जो कुछ भी दे सकता है, उसमें सबसे बढ़कर अखलाक की तालीम है, उसे वो अखलाक सिखा दे। अल्लाह के बंदों में सबसे प्यारा बंदा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुस्न खुल्क अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया है। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी यही ज़रिया है। अब आप देखिए कि किसी इंसान की मदद करना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला की राह में देते हैं, जो अल्लाह के भूखे बंदों को खिलाते हैं, जो अल्लाह की राह में देते हैं, वो अल्लाह ताला के ऊपर कर्ज़ हो जाता है। ये रिस्क अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह ताला की अमानत है। अल्लाह ताला ने ये रिस्क देने के बाद आपसे ये कहा कि आप उसके महरूम बंदों का ख्याल रखें। अब ये आपका आला अखलाक है कि आप अल्लाह के उन बंदों को जिन्हें अल्लाह ने उतना नहीं नवाजा जितना आपको अता किया है, आप उनका ख्याल करते हैं। अब ये एक बंदे का ख्याल करते ही आप अल्लाह से मोहब्बत भी कर रहे हैं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत भी कर रहे हैं, उस बंदे से तो कर ही रहे हैं। तो आपके इस एक अमल से देखिए आपकी आखिरत भी संवर गई कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं मेरे से मोहब्बत हो गई, और काम आप एक उस बंदे का कर रहे हैं जो आपका वाकिफ़ है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क़राबतदार भी हो सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था अज़ीज़ान गिरामी। एक उनके उम्मत के एक आदमी ने उनका राह रोका रास्ते में और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से भूखा हूँ और अब इस फाक़े से तबीयत परेशान आ गई है। आप अल्लाह से बात करते हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, आप जब अल्लाह के पास जाएं तो आप मेरा एक काम कर दें, एक पैगाम दे दें कि तूने मेरे नसीब में जितना रिस्क भी लिखा है मुझे एक साथ दे दे, मैं कुछ दिन तो पेट भर खा लूँ। तो हज़रत मूसा वादा फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा ये पैगाम ज़रूर दूँगा। और अल्लाह ताला हज़रत मूसा के साथ ही उस बंदे के नसीब का सारा रिस्क हज़रत मूसा को ये वादा देकर भेज देते हैं कि आपके जाते ही उस बंदे को ऊँटों पे जितना भी उसका रिस्क है, उसके जितनी भी ज़िंदगी का रिस्क है, एक साथ भेज दिया जाएगा। कुछ अरसे के बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का फिर उसी राह से गुज़र होता है। पहले तो वो कोई लकोदक सहरा था, कोई कुटिया थी, कहीं से भी उस आदमी ने आपकी का रास्ता रोका था।
अब वहाँ कोई बहुत बड़ा महल नज़र आता है और बहुत चहल पहल है, लोग खाना खा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, और एक बेहद हसीन और जमील पोशाक पहने एक आदमी खाना खाने वालों से पूछ रहा है मज़ीद कुछ चाहिए, ये भी खाओ, ये भी खाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखते हैं, पहचानते नहीं। वो आदमी इनके पीछे दौड़ पड़ता है, वो पहचान जाता है, कहते हैं आप रसूलुल्लाह हैं, आप मूसा कलीमुल्लाह हैं। हज़रत मूसा फरमाते हैं हाँ, आप मुझे भूल गए, मैं वही आदमी हूँ जिसने आपको चंद साल पहले इस दुआ के लिए कहा था, इस पैगाम के लिए कहा था। तो हज़रत मूसा उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं पैगाम तो हो गया था ना, और ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है। तो हज़रत मूसा को वो बंदा कहता है कि हाँ, आपके जाने के बाद कुछ अरसे के बाद ऊँटों पर लदा कुछ अनाज मुझे मिला था, तो मैंने खाया और मेरे साथ जितने भी मेरे जैसे भूखे लोग थे उन्हें भी दस्तरखान पर बैठा लिया। हज़रत मूसा अल्लाह ताला ही के पास जा रहे होते हैं और जाकर अपनी बातें, अल्लाह की बातें अभी शुरू हों इससे पहले वो कहते हैं यार अब मेरे जहन की ये उलझन, ये मेरा कन्फ्यूजन पहले दूर कर दो। ये क्या किस्सा है? कहाँ तो कई पैबंद लगे, कई दिनों का भूखा आदमी मेरा रास्ता रोकता है, कहाँ सैकड़ों लोग उसके दस्तरखान पे और ऐसी कीमती पोशाक पहने वो सबकी मेज़बानी कर रहा है। ये क्या किस्सा है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा रिस्क तो उसका उतना ही था जितना आपके जाते ही हमने, और जितना उसने आपको बताया कि चंद ऊँटों पे लाद के उसे पहुंचा दिया गया था। मगर उसने तो अल्लाह ताला के साथ तिजारत शुरू कर दी। उसने मेरे बाकी भूखे लोगों को इकट्ठा किया, खाना खिलाना शुरू कर दिया कि मैं भूखा था तो मुझे पता है पेट की आग क्या होती है, आओ तुम भी खाओ। तो उसने मेरी राह में दिया, मेरे भूखों को खाना खिलाया। उसने तो मेरे साथ ही कारोबार शुरू कर दिया, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, तो फिर उसको बढ़ना ही था, देना ही था। अजीज़ान गिरामी, ये सिफ़ात इलाहिया हैं, अल्लाह के बंदों को देना, अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात पूरी करना, अल्लाह के बंदों की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा और कुर्बत में मुझसे सबसे ज़्यादा वो करीब होगा जो तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक का होगा, और मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद और क़यामत में मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो होगा जो तुम में बद अखलाक होगा। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि एक बदवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ की कि मुझे वो काम सिखा दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इंसानों को ग़ुलामी से आज़ाद करवाया करो, इंसान की गर्दन को कर्ज़े से छुड़वाया करो, ज़ालिम रिश्तेदार का हाथ पकड़ा करो। अगर तुम ये तीनों काम ना कर सको, ये तीनों बड़ी मुश्किल, बहुत मेहनत वाले और बहादुर और जरी बंदे के काम हैं। इंसान को ग़ुलामी से आज़ाद करवाना, उसके लिए बहुत माल व दौलत और ताकत दोनों चाहिए। इंसान की गर्दन को कर्ज़ से छुड़वाना, इसके लिए सिर्फ माल की कसरत चाहिए। ज़ालिम रिश्तेदार का हाथ पकड़ना, इसके लिए बहुत हौसला भी चाहिए। ज़ालिम का हाथ पकड़ने का मतलब ये है कि आप उसे जुल्म ना करने दें, खड़े हो जाएं उसके सामने। और दूसरा मतलब ये है कि आप उसको समझाएं, आप उससे टक्कर भी लें और आप उसको समझाएं, उसका साथ न छोड़ें, इस बात से नफ़रत करके उसको छोड़ ना दें कि ये ज़ालिम है, बल्कि उसकी तरबियत की कोशिश करते रहें। इसके नतीजे में ज़ाहिर है वो ज़ालिम है तो उससे गुस्ताखी की तवक्को की जा सकती है, लेकिन आप उसको इस बात के लिए कतई ताल्लुक़ ना करें। अब ये तीनों बड़े मुश्किल काम थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये ना कर सको तो फिर इससे कम दर्जे के मगर काम ये भी कौन से हैं जो सीधे जन्नत ले जाने वाले हैं।
جیسے پہلے غلامی، پھر قرض کسی کا دے دینا، اور پھر ظالم رشتہ دار کا ہاتھ پکڑنا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یعنی وہ تینوں نہ کرو تو اب کیا کرو، اس سے ذرا کم درجہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب یہ 3 وہ کام ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ وہ نہ کر سکو، یہ کرنا شروع کر دو۔ اب یہ بدوی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ تینوں بھی نہ کر سکو تو پھر جب بھی بولو اچھا بولو، ورنہ نہ بولو، خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کی پہچان بتائی۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اب یہ کتنی بڑی کسوٹی ہے نا عزیزان گرامی۔ یہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کتنے اچھے مومن ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تحفہ دے، ہمیں پسند نہ آئے، ہم رکھ لیتے ہیں اوروں کو تحفہ دینے کے لیے۔ کوئی خراب چیز ہے ہماری استعمال کے قابل نہیں ہے، ہم وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں بھی وہی چیز دیتے ہیں۔ بلکہ ہم کوئی غریب آ جائے اور ہم سے کہے کہ ہمیں اللہ کے واسطے دے دو تو ہم اسے باسی روٹی دیتے ہیں، ہم اسے پرانا دیتے ہیں، ہم اسے پھٹا پرانا دیتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، ہم پھر بھی اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ابو طلحہ انصاری کے پاس ایک باغ تھا، انہیں اس باغ سے محبت تھی۔ وہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کی جب شاخیں لہلہاتی ہیں تو انہیں مزہ آتا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھے باغ کو دیکھا کرتے تھے ٹھنڈی ہوا میں، کیسے اس کے پھل جھولتے ہیں، کیسے اس کی شاخیں جھومتی ہیں، کیسے اس کے پتے ہوا میں لہلہاتے ہیں۔ انہوں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہے، اس باغ سے زیادہ مجھے اور کچھ پیارا نہیں ہے، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہے لگا دیجئے۔ ایک ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے بتائیے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کروں، کیسے خرچ کروں؟ تو انہوں نے کہا میاں مجھے صرف اتنا چاہیے، تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے اتنی سی محبت کر لو جتنی تم اپنی ذات سے کرتے ہو، اور جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ تو 3 دن کے بعد مجھے بتانا۔ جو تمہاری روٹین ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ کو اتنا رکھو جتنا تم اپنی ذات سے محبت کرتے ہو، اتنی محبت کر لو۔ تمہارا تو یہ کہنا ہے مجھے بہت محبت ہے، تو تم میرے کہنے پہ صرف خود کو ٹریننگ دو 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد وہ جاتے ہیں تو بزرگ ان سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا، ناشتے میں کیا کیا؟ پراٹھا کھایا۔ اچھا پراٹھا کھایا تو پھر کسی کو دیا بھی؟ ہاں ایک فقیر نے آواز لگائی۔ کیا آواز تھی؟ کہ اللہ کے نام پہ مجھے بھی دو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کل کی رات کی بچی ہوئی روٹیاں ہیں، اس نے کہا ہیں، میں نے کہا 2 وہ دے دو اور ایک تازہ بھی دے دو۔ انہوں نے کہا اچھا تو تم نے خود بھی ایسے کھایا؟ کہ نہیں میں نے تو تازہ کھائی۔ تو انہوں نے کہا تمہاری تو محبت اللہ سے بہت تھی، تو تم نے 3 دن ایسا کیا؟ کہتے ہیں ہاں۔ اس میں تمہیں ایک بندہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے تم اسے اللہ کے پاس بھیج رہے ہو، تو تم نے اللہ کے پاس 2 باسی اور 1 تازہ روٹی بھیجی اور خود 3 تازہ کھائیں، تو تمہاری محبت اللہ سے زیادہ ہوئی یا اپنی ذات سے؟ تو شخص بہت شرمندہ ہوا، کہنے لگا میں نے یوں تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم ایسا کبھی نہیں سوچتے۔ ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو پھٹا ہوا دیتے ہیں، جب کوئی ہم سے اللہ کے نام پر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے جب ہمیں دیا ہے
تو بے حساب دیا ہے، ہم چھٹا ڈھونڈتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو ہم کوئی بڑا نوٹ ڈالتے نہیں ہیں، وہاں جا کر ہم بڑی اماؤنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں مسجد کو بھی دینا پڑے تو ہم اس میں سکے اور ریزگاری ڈھونڈتے ہیں کہ یہ چھوٹے نوٹ مل جائیں جو وہاں پر اللہ کے گھر کو دیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ اس کو اخلاق کہتے ہیں، یہ جو سوچ ہے اس کو بلند اخلاق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں، ایسے شخص میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا ہے اسے چاہیے مہمانوں کی عزت کرے، یعنی اخلاق حسنہ میں مہمان بھی آ گئے ہیں، رشتہ دار بھی آ گئے ہیں، قرابت داری بھی آ گئی ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی آ گئی ہے، فقیروں کا حق بھی آ گیا ہے، گفتگو بھی آ گئی ہے۔ اخلاق حسنہ کا بہترین تخیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش فرماتے ہیں کہ خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلق عظیم ہے، یعنی اگر آپ میں کوئی خوش خلق ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ وہ خود اچھے اخلاق والا تو ہے، لیکن یہ اخلاق کس کو دیکھ کے اس نے اپنائے ہیں، یا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے، اور یا وہ اللہ کے احکامات کو سن کے، تو وہ دونوں ہی اللہ کا خلق عظیم ہے۔ ہم انہیں اچھا اخلاق اس لیے کہتے ہیں۔ خلق عظیم اللہ کا کیا ہے عزیزان گرامی؟ سب سے بڑا اللہ کا خلق جو جسے خلق عظیم کہا جاتا ہے وہ رحمت ہے، وہ محبت ہے، اور وہ سب پر برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ یہ رحمت اس کا خلق ہے۔ بندوں میں بندے آپس میں جو بھی محبت کرتے ہیں وہ اس کا ایک پرتو ہے، ایک عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا 1000واں حصہ اس کائنات میں بھیجا ہے، اور 999 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جو آخرت میں اس کے بندوں کو چاہیے ہوں گے، انہی پر لٹائے گا۔ جو 1000واں حصہ اس پوری کائنات میں اس نے بھیجا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ ماؤں کی چھاتیوں میں ڈال دیا ہے، ماؤں کی دلوں میں ڈال دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ماں کی محبت سے اللہ نے ماں کی ممتا سے اپنی رحمت کو تشبیہ دی ہے کہ وہ بے لوث ہوتی ہے، اسے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد جیسی بھی ہو اس کو پیاری لگتی ہے۔ پرائی اولاد کو محبت کرنے کے لیے وجہ چاہیے، خوبصورت ہیں، اچھی ادائیں ہیں، اچھا تمیز تہذیب والے ہیں، پیار آنے کے لیے کوئی پیاری ادا چاہیے۔ ماں کو پیار لانے کے لیے کوئی ادا نہیں چاہیے، اس کی یہی کوالیفیکیشن کافی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، نارمل ہے، اب نارمل ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، نیکوکار ہے، گنہگار ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ماں ہوں، مجھے بچہ پیارا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 70 گنا زیادہ پیار دیا ہے اپنی مخلوق کو۔ وہ کافر ہے، وہ مومن ہے، وہ ولی اللہ ہے، نہیں ہے، اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کی مانتا ہے نہیں مانتا، اس کو محبت پھر بھی ہے۔ تو رحمت اس کا سب سے بڑا وصف ہے، اور یہ صفات الہیہ میں سے جن جن بندوں میں ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتے ہیں، وہ سخت دل نہیں ہوتے، وہ بندوں کو محبت دیتے ہیں، بندوں کے لیے ان کے اندر آسانی پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، سختی کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی معاف کر دینا ہے۔ یہ اللہ کا خلق عظیم ہے کہ بندہ پچھتاتا جائے وہ باہیں پھیلا دیتا ہے۔ اس نے واپسی کے راستے کبھی بند نہیں کیے، اس نے قطع تعلق کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ
दूसरी बहुत बड़ी सिफत है। अल्लाह ताला ने खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन कहा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अफ़्व दरगुज़र की जो नेमत भर दी है, उसकी मिसाल कायनात में किसी और बशर में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी आम माफ़ी किए चले जाते हैं। ये दूसरा खुल्क अज़ीम है। तीसरा सब्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला बहुत सब्र वाला है। वो बंदों को अपनी नाफरमानी करते देखता है, फिर भी सज़ा नहीं देता, मौका देता है। अल्लाह ताला बहुत सब्र वाला है। ये सब्र भी अल्लाह की सिफत है। और जिस बंदे में जो जो सिफत जिस जिस कदर आती चली जाएगी, उसमें वो सिफ़ात इलाहिया होंगी, वो अल्लाह की सिफ़ात होंगी। कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला फरमाता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी की हैं। किसी सिफत को वो अपनी चादर कहता है, जैसे बड़ाई है, किब्र है, वो इसकी इजाज़त ही नहीं देता कि कोई उसको अपना ले। ज़र्रा बराबर भी अगर किसी ने कोशिश की कि वो उसको अपने ऊपर तारी करे, अपने आमाल में लाए, अपनी ज़बान में लाए, उसको वो अपना दुश्मन डिक्लेयर करते हुए सज़ा दे देता है, बर्बाद कर देता है। और उसकी बेहतरीन मिसाल शैतान है। उसको फिर शैतानी सिफत कह दिया। अब अगर कोई इसे अपनाएगा, जैसे सिफ़ात इलाहिया में रहमत है, अफ़्व दरगुज़र है, अता करना है, सब्र करना है, अता करता है, बेहिसाब अता करता है, अच्छों को भी अता करता है, बुरों को भी अता करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह जो तुझे मानते हैं उन्हें तू सारी नेमतें दे दे, जो तुझे नहीं मानते उनको रहने दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मुझे मानते हैं उन्हें भी दूंगा, जो नहीं मानते हैं उन्हें भी दूंगा। यानी वो राज़िक है और वो इस बात में कोई तफरीक नहीं करता कि मैं इसको रिस्क कम दूं, इसको ज़्यादा दूं। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कहता है कि जो मुझे नहीं मानते, इस दुनिया में उनके रिस्क में कमी नहीं करूँगा, लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। जो मुझे भी मानते हैं और मेरे अहकामात को भी मानते हैं, इस दुनिया में भी उनके लिए बहुत है और आखिरत तो है ही उन्हीं का हिस्सा। अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह ताला अखलाक पे वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा मौजू है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका पर तो सदियाँ लग जाएं तब भी हक़ अदा नहीं होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।